Kuya Gilbert. Yun, may mata akong puli to. Hoy! Hello! Eh, mababait yan mga boys. Ganyan lang yan. Ay, yun dito. Yun o. Yun. Ayun. 5-5 na lang. 5 na lang. Tapos ito. 5-5 lang din. Itulit. Mura. May pusa ka na ganito. 3 shot na lang. Ito, isa na lang to. Ito. Dalawa to eh. Ay, tatlo. Isa na lang. Ito. 9 months old, no? Lalaki. Morning katuwayo. Kuya Gilbert. Yun, may mata akong puli to. Hoy! Hello! Eh, mababait yan mga boy. Ganyan lang yan. Yan. Ito. Lalaki. Lalaki to. Ito. Babae. Babae. Ito. Babae ito yun. Ganyan lang, tao lang. Ganyan lang talaga yan. Ito, malaki. Lalaki rin to? Lalaki. Ito, cute. Yan. English. English. Okay, dito muna tayo. Magkano to? Yan. 13K. 13,000. Yan, babae. Negotiable yan. Yun, ito. Babae. Magkano to? May papel yan. Ayun. May papel siya, American Sa Bully. 18K may kasama ng pre-stud yan. Ah, may priesthood na to. Pinala kong lalaki ko. Ah, okay. Ayos. Pareha silang blue. Magkano to? 18. 18,000. Ito, Yan lalaki. 1 year old. 1 year old. 15K negotiable. 15K negotiable. Ayos, oh. Naka-aircraft na, ano? Ayan, nakayukap na rin. Itong French. Ayan, English. English pala, English. Magkano to? 2 months, magkano? May vaccine ng diwang na 20. Ang cute. Compact na yan, maliit na yan. Oo, ang cute, oh. Ulit. Ilan ba na to? 2 months. 2 months. Okay. Ano number? 09358-666-547. FB account, pinabiligtad na. Gilbert. Yan po yun. Okay, taga saan? May gawayan lang. May kawayan. Okay, pwede nyo sandaanan doon. Pagka gusto nyo puntahan talaga mas mismo. Maraming salamat kay Gilbert. Thank you. Ayan. Good morning, Sir Mark. Good morning, sir. Yes. Pusa na naman. Yes, pusa seri tayo ngayon. Ano, okay. Ano to mga pusa mo rito, Ito sir? guys, napakamura ko bibigay sa inyo to. Exo Persian. 2.5 lang isa. 2.5 lang isa. Napakamura naman. Para naman. Dalawang babae, ito, nasa taas. Oh, ito, dalawang babae. Dalawang lalaki. Dalawa. Ah, ito sa lalaki, nandito. Yun. 2.5 lang. 2.5 lang isa. Maraming iba tumawad eh. Tapos dito sa cage na to, Oo. puro 5.5 lang. Puro 5.5 lang to. Hanggang pababa. Yes. Yan. Yan, babae to. Yan, yung gray na yan, babae yan. Ito, babae. Itong Tortoy, babae yan. tortoise. Ito, lalaki, linder. Yung makulit. Yung tulog, Yung tulog na white, lalaki. lalaki. Tapos to, Tapos yung nasa baba natin, lalaki. lalaki. Ito, Babae, pure black. itong white, Lalaki rin. lalaki. Yun. Magkano to? 4.55 lang. Ay, yun dito. Oh. Yun, oh. Lalo tulog to. Yun. Lady. Ayun. 5.5 na lang. 5 na lang. Tapos ito, 5.5 lang din. Sikulit. mura. May 5.5 pusa lang. ka na 3 ganito. set na lang. Okay. Shoutout, sir. Shoutout po sa dalawang bayan natin nakabili ngayon. Oy, sana all. Mura kasi. Gusto na. Tapos ito yung contact number ni sir. Yan, Mark Ian Kennel. Andyan yung kompleto na ng account, ha. Kompleto na yan. Oo. Tapos kung meron pag bumili kayo, pwede rin kayo makabila rito. Mga beginner. Oo. Mahirapan kayo maghanap ng pakanan. Merong shampoo. Yun, oh. Shampoo pa, oh. Lahat yan, kompleto kami. Screenshot nyo lang kung kailangan nyo. Screenshot nyo lang tapos send nyo sa ano niya. Okay, maraming salamat, sir. Thank you. Thank you. Okay, good morning, Sir Chris. Good morning. Good morning. Ito, meron siyang dala ditong Belgian. Yan, oh. Lalaki. Lalaki. 3 months old. Ayan, 5K. 5K na lang. Okay, itong malaki. Ayan, 8K na lang yan. 8K. Balik ang bully natin na Excel. Naka-aircraft na to, oh.
Uy, ito isa na lang to. Ito. Dalawa to eh. Ay, tatlo. Isa na lang. Ito, 9 months old. 9 months old, no? Lalaki. Lalaki. Yun, eh. Lalaki. Ayan, Ganda ng kulay. 10,000. 10,000. Itong ano. Uy, kulang na ng isa. Apat to kanina eh. Ayan, binibigay ko na lang ng ano, Pomeranian Teacup. Pumaria Teacup. Ayan, 10,000 na lang. 10,000. Yun, oh. Mga nakangiti. Mga nakangiti, oh. Ayos. Okay, taga-Baliwag na si Sir, ha? Pagdadaanan niya yung mga aso niya. Saan banda? Sa May Tarcan Elementary School. Yun. Baliwag, Bulacan. Okay, taga-Baliwag na si Sir. Tapos yung number ni Sir, syempre alam ko yan. Pati yung FB account niya, message na lang siya. Maraming salamat, Sir.